تجربة كثر ما هو عندي فضول. إذا كان واحد اسمه عمر فاروق، هل هو مرحب في كربلاء؟ Sejak wafatnya Rasulullah, umat Islam pernah terpecah dalam menentukan pemimpin. Sunni mendukung Abu Bakar, sementara Syiah meyakini Ali bin Abi Thalib adalah yang paling berhak. Perbedaan itu membesar, bahkan menyentuh wilayah keyakinan. Sebagian literatur Syiah Imamiyah menyebut Abu Bakar, Umar, dan Utsman telah mengambil hak Ali. Dari sinilah muncul stigma, Syiah membenci para sahabat. Namun benarkah kebencian itu masih nyata hari ini? Seorang YouTuber Sunni asal Bahrain bernama Umar Farouk mencoba membuktikannya. Dia datang ke Karbala, Irak, tepat di hari Asyura, hari paling emosional bagi Syiah. Yang membuat tegang, namanya Umar. Sebelum berangkat ia diperingatkan, disebut bisa dalam bahaya. Tapi ia tetap datang, lalu bertanya langsung. واحد اسمه عمر فاروق، هل هو مرحب في كربلاء؟ ما عندنا مشكلة. عمر روح جيب لي عمر فاروق. شوف فاروق عمر دخل للحضرة ويصلي وشنا يدخل معزز مكرم افضل من صاحبنا وافضل من حضرتك اذا تجي الزياره. عمر فاروق اهلا وسهلا، شرف بعد عمري يوم، اهلا وسهلا، شرف يا قلبي، اهلا وسهلا بعد عمري. حنا واحد ما طول هو انسان يعبد الله. حنا ما عندنا عمر عثمان. هاي ارض الله بعد ما لها. هل هو مرحب فيه؟ عادي مهما كان اسم الشخص يعيش، موجودين عندنا ناس هواي اسمهم عمر. انسان يحسب على اعماله مو على افعاله او اسمه او كذا. حتى لو يكون اسمه عمر الفاروق يعني. Namun yang terjadi di sana jauh dari bayangan banyak orang. Tidak ada penolakan hanya karena sebuah nama. Tidak ada ketegangan seperti yang dikhawatirkan. Umar diperlakukan sebagai seorang muslim yang datang untuk beribadah, bukan sebagai simbol perdebatan sejarah. Momen itu menunjukkan bahwa di tengah perbedaan yang sudah berusia ratusan tahun, masyarakat biasa sering kali melihat lebih sederhana. Manusia dinilai dari niat dan perbuatannya. Dan dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam tentang bagaimana kita memahami perbedaan selama ini. Saat Umar kembali menyinggung namanya kepada seorang pria di sana, tidak ada reaksi tegang atau keberatan. Suasana tetap santai dan hangat. Bahkan pria itu justru menawarkan teh kepadanya. Sebuah gestur sederhana yang menunjukkan bahwa di tengah perbedaan yang sering dibesar-besarkan, keramahan berbicara lebih lantang daripada prasangka. أنا اسمي عمر فاروق. الشرف. شكرا. تشربون شاي اجيبكم؟ شربنا نجيب لك. لا والله خلي يبك شاي. ايش اشربك والله؟ والله شربت. والله ايش اشربك؟ والله شاي. عمر فاروق هو انت شلون عرفت؟ يا اهلا وسهلا، بس انا على اسمي عمر راسنا، فاروق ولا بشكل؟ على راسنا صراحة. لعيوننا والله، وحق هذا الحسين وهذا ابو الفضل عباس. Selanjutnya, Umar Farouk mendekati sekelompok pemuda yang sedang berkumpul. Ia menyapa mereka dengan ramah, memperkenalkan dirinya, lalu kembali menanyakan hal yang sama. Apakah keberadaannya dengan nama Umar Farouk benar-benar diterima di tempat itu? هل عادي يكون في كربلاء؟ اهلا وسهلا. لا قول لي الصراحة. بكربلاء تكون ببيوتنا وتكون باي مكان. أنا سني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. رايحك شيعة؟ لا مو الشيعة. انا عايش بالشمال مناطق سنية. الأسامي هذه والألقاب بس هو تعود، سني يمكن يكون. وإن كان سنيا هذا الرجل إمام للسنة وللشيعة. أخوك عمر فاروق. أنا محمد الأنصاري ونتشرف بكم شكرا. زوارا أنتم أهل الخليج كلكم. Setelah Umar mengajukan pertanyaannya dan kembali mendapat penerimaan yang sama, dalam wawancara dengan orang lain ia bahkan mendapat undangan untuk datang ke rumahnya. Ia tidak hanya diterima, tetapi dimuliakan sebagai tamu, dengan sang pemilik rumah melayani sendiri. Membuktikan bahwa penerimaan itu bukan sekadar ucapan, melainkan sikap nyata. تفضلوا يا أهل البيت وأنا خادم الكبار. ما عندنا مبدأ التفرقة أبدا. الدين لله. الطائفية هي أنا أعتبرها دخيلة مو للاسم، هو أساس. مو أساسية، وإنما الأساس هو التسامح. لما الإنسان يولد إنه طائفي ماكو مشكلة. الإنسان ما يولد عدواني، لا، العدوانية تجي من زراعة الشيطان، من زراعة الأشرار. ولدك عمر فاروق. أنا اسمي عمر. كل الهلا، كل الهلا بيك، شرفنا بالجو. Pada akhirnya, yang runtuh di Karbala bukanlah nama Umar, melainkan ketakutan yang selama ini dibisikkan dari jauh. Ia tidak dihina, tidak diusir, tidak dimusuhi. Ia diterima, dihormati, bahkan dimuliakan sebagai tamu. Maka pertanyaannya menjadi lebih keras. Jika di lapangan tidak ada kebencian seperti yang dibayangkan,
Lalu siapa yang terus meniupkan api itu? Apakah perpecahan ini benar-benar lahir dari hati umat atau sengaja dipelihara oleh narasi, kepentingan, dan propaganda yang diuntungkan ketika sesama Muslim saling curiga dan berkelahi?